हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। आज आम वर्षा कवितार पार्ट नंबर 2 रे पहुंची जाइछु। पार्ट नंबर 1 ले आमे एही कविता को बहुत भलो भाबरे आलोचना करथिले। जो माने वीडियो देखिनो जल्दी जल्दी जाई देखि दियो। पार्ट 2 रे आमे एही वर्षा कविता रे थिबा समस्त प्रश्न और उत्तर गुडी को चलो आलोचना करिबा। चलो जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। आमे प्रश्न पाखरे पहुंची गलु। प्रश्न को आलोचना करिबा पूर्व मु समस्त को जणै देबा को चाहूची। समस्त प्रथमे गोटे काम करो, डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को जीवो। गला परे प्लेलिस्ट, तापरे प्लेलिस्ट पर देखिबो गोटे पोस्ट सेक्शन अछि। से पोस्ट सेक्शन को गला पर देखिबो प्रत्येक दिन तम मानकर एग्जाम पई तुमको टेस्ट करिया पई बहुत बहुत क्वेश्चन सेठी अपलोड करा होची विथ ऑप्शंस। समस्त से चारटा ऑप्शन भितर गोटे क्वेश्चन को चूज करिकि समस्त जल्दी जल्दी जाई कि टेस्ट दे दियो। चलो एबे आलोचना करिबा। प्रथमे कोन देइची, निम्न रे दिया जाइतबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह बा स्टार चिन्ह दियो। कोन होईची एक नंबर प्रश्न, कविता रे मेघे मिलिले शून्य पथे केउ पथ पई कहैछि। मेघ माने कोउठी मिलंती? आकाश पथ। तो ए आकाश पथ ठीक उत्तर हबो। एठारे हमें स्टार मार्क टे देई दबा। समस्त जानि पारछि पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला 8 मासे। एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थ रे व्यवहार कराइछि? 8 मास धरि कोन हेकि थिला? सिए कोन हेकि थिला ना गरम हेकि थिला, हां कि नहीं? तो गरम पाखरे स्टार मार्क समस्त मार दबो। चलो एबे परवर्ती प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। मिली मिसी जोड़ीबा पाखरे पहुंची जाइछु। वर्तमान कोन देछि, कवितार किछि पद समूह देछि, रेखांकित शब्दर भावार्थ देछि। चलो आमे जोड़ीबा। कोन देछि एक नंबर रे, जल पाइला तुष चित्ते तपस्वी जनकर मते। कोन पढैथिली? तुष चित्ते माने कोन कहिथिली? संतोष मनरे। तो एइठु आनी कि एइठी जोड़ी दबो समस्ते। बुझी पारछो कि नहीं? 2 नंबर कोन देछि, अद्यत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे। এই जो निशा मुखे माने कौन पढ़ेइतिली नूतन शब्द रे क्लास 1 रे मु पढ़ेइतिली। निशा मुखे माने कौन? संध्या समय रे। एइठु आनी कि संध्या समय को जोड़ी दबो। तापरे कौन, छतु जे छत्र प्राय होई। छत्र प्राय माने कौन? छता बळी कहितिली कि नहीं? छतु बास। तापरे कौन अछि, भक्त जन माने कौन कहितिली? साधु व्यक्ति माने। समस्त जोड़ी दबो। जानि पारलो। चलो आलोचना पाखरे पहुंची गलु। एटा कौन सरलार्थ लेखिबा। सारांश को निज भाषा रे लेखिया माने कौन? सरलार्थ लेखिबा। जो माने मोर क्वेश्चन आंसर वीडियो रेगुलर देखंती से माने जानि साथियो एटा लॉन्ग क्वेश्चन आमे एठी आलोचना करबा नहीं। आर आंसर आमे कोंडी एई वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले तम पई पूरा बढ़िया से लिखा हेगी अछि। केवल डिस्क्रिप्शन ऑन करिवो, ता भितरे तीनटा जाक अलगा अलगा सरलार्थ बहुत बढ़िया भाबरे लिखा हेगी अछि। सेइडु समस्त चेक कर दबो। डिस्क्रिप्शन माने समस्त आशा कर जानि पारथुओ। वीडियो तळे देखि गोटे मोर ऑप्शन अछि। मोर को क्लिक करले डिस्क्रिप्शन खुल जिवो। ता तळे एई सरलार्थ बहुत बढ़िया भाबरे लिखा हेगी अछि। केवल एई विषय नुह, जहा भी विषय आमे पढिबा सबुर सरलार्थ सेई वीडियो डिस्क्रिप्शन ले चेक करिवो। बढ़िया से लिखा हेगी अछि। चलो परवर्ती प्रश्न गुडी को एबे आलोचना करिबा। पाखरे पहुंची गलु। प्रथम प्रश्न कोन अछि, मेघमाळ किपरि भाबरे जल वर्षा कले। किपरि भाबरे जल वर्षा कले? जो मेघ माने आकाश रे घुटी आसिले तापरे किपरि भाबरे से माने जल वर्षा कले। चलो आमे आलोचना करिबा। ग्रीष्म ऋतुर प्रखर उत्ताप रे पृथ्वीर दुख ओ प्राणीकुलर आकुलता देखि मेघमाଳାର मनरे दया जात हैला। फलरे मेघ अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न होई धरणी माता उपरे जल वर्षा कले। समस्त जानि पारलो। एबे वीडियो को स्टॉप करके समस्त लेखिनियो। एबे चलो ख नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। ख नंबर प्रश्न कोन देला, वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहे कहिसंती? काहे कहिसंती जे सबु ऋतु मध्य रे वर्षा ऋतु श्रेष्ठ ऋतु बोली कवि काहे कहिसंती? वर्षा ऋतु रे सूर्यंकर उत्ताप प्रशमित हुए एवं धरित्री शस्य श्यामला होई सौंदर्यमयी दिसे। एहा जीव जगत को नूतन जीवन और आनंद प्रदान करिथिबारु कवि एहाकु सकल ऋतुंकर सार बा श्रेष्ठ ऋतु बोली कवि कहिसंती। समस्त जानि पारलो। एबे चलो पुनी ग नंबर आमे आलोचना करिबा। ग नंबर प्रश्न कोन देछि, कवि पृथ्वी को राजा भावे वर्णना करिवार कारण कोन? कवि पृथ्वी को राजा बोली काहे कहिसंती? चलो आलोचना करिबा। वर्षा ऋतु रे पृथ्वीर सबुआडे धळा छतु फुटी थाए, जहा राजकीय छत्र बा छता परी दिसे। धरित्री एही धळा छत्र गुडी को धारण करी जणे सुसज्जित राजांक परी शोभा पाउथिबारु कवि एपरी वर्णना करिसंती। समस्त जानि पारलो। चलो एबे परवर्ती प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। समस्त वीडियो को स्टॉप करके जल्दी जल्दी लिखि लियो। एवं जदि वीडियोटी भल लागुची समस्त वीडियो को लाइक करो। कोन देछि, कवितार रचना शैली छतुजे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिसे मई। एही पदटीर साधारण अर्थ होला कोन? छतु छता भଳି एवं पृथ्वी राजा भଳି देखाउची। किंतु एहार भावार्थ एही परी हेबो जे राजा जेतेबेले भ्रमण रे बाहरंती सेतेबेले तांकर आगरे
ଆଲଟ ଚାମର ସହ ଛତ୍ର ଛତ୍ରୀ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛତା ଗୁଡ଼ିକ ଧରାଯାଇଥାଏ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟାକୁ ଯେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ତମେ ସେମିତି କଣ କରିବ ଏ କବିତାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବାଛିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ହଉଛି କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। କବି ଏହାକୁ ଭକ୍ତ ଓ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କଣ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଯେମିତି କି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ଦେଇଛି ପଦଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଧନ ବରସିବା ମାନେ କଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଫୁଲ ବରସିବା ମାନେ କଣ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡିବା। ସେଇଭଳି ତମେ କଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ତା ମାନେ କଣ ଯେପରି ଫୁଲ ବରସିବା ଜଳ ବରସିବା ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଆମେ ଲେଖିବା। ମେଘ ବରସିବା ଭଳି ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ନା ଖୁସି ବରସିବା। ଖୁସି ବରସିବା ମାନେ କଣ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା। ସେଇଭଳି ଆଉ କଣ ଜ୍ଞାନ ବରସିବା। ଜ୍ଞାନ ବରସିବା ମାନେ କଣ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ କଣ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସିବା ମାନେ କଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିଗଲା ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ସର ବରସିବା ମାନେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସର ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ରାଗ ବରସିବା ମାନେ କଣ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଯିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଗୁଡାକ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଏଇ ପଦଟି ଦେଇଛି ଏଇ ପଦଟିରେ କଣ ପାଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ। ସେଇଭଳି ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ କଣ ହାତ। ସେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। କଣ ହେଲା ଶବ୍ଦଟି ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତିକି କର କର ମାନେ କଣ ହାତ ଏବଂ କର ମାନେ କଣ ଖଜଣା। ସେଇଭଳିଆ ତମେ କଣ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି କଣ ପାଣି ପାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଳ ପାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ହେଇପାରିବ ଗିରି ଗିରି ମାନେ କଣ ପର୍ବତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିରି ମାନେ କଣ ମହାଦେବ। ସେଇଭଳି କର ମାନେ କଣ ହାତ ଆଉ ଗୋଟେ କର ମାନେ କଣ ଖଜଣା। ସେଇଭଳି ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା ଆଉ ଗୋଟେ ଛତ୍ର ମାନେ ମଠ ବା ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଛତ୍ର। ତାପରେ ଗଲା ମହି ମହି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମହି ମାନେ କଣ ଦହି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଚାଲ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀର ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେମିତି ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ ମେଘ। ଏଠି ମେଘ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ମେଘ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୋଲ ଦବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏମିତି ଗୋଲ ବୋଲ ଦବ ଏଠି ମେଘ ଲେଖିଦବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ସେଇଭଳି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ରାଜା ମହିକୁ। ମହି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ମହି ଅଛି। ମହି ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୋଲ ଦବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ। ସେଇଭଳି ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଠି ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ବା ଖଦ୍ୟତ କେତେବେଳେ ଉଡି ବୁଲେ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ନିଶା ମୁଖେ। ଏଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶା ମୁଖେ ଚାରିପଟେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ। ସେଇଭଳି ଆଉ କଣ ଅଛି ମେଘ ମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଗର୍ଜଣୀ ଆବରୀଣ ପାଣି ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି କିଏ ହେଲା ମେଘ। ମେଘ ଅଲରେଡି ମରା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏଠି କଣ ଦେଖ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରୁ କିଏ ଅଲଗା ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଗିରିଶିଖ ପବନ। କିଏ ହଉଛି ଅଲଗା ହବ ଏଇ ଗିରିଶିଖଟି ଅଲଗା ହବ। ଗିରିଶିଖ ମାନେ କଣ ପାହାଡର ଅଗ୍ରଭାଗ। ଏଇଟା କଣ ବର୍ଷା କଣ ସବୁବେଳେ ହୁଏ କି ହୁଏ ନା ହୁଏନି ବେଳେ ବେଳେ ହେଲା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବିଜୁଳି ବେଳେ ବେଳେ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପବନ ବେଳେ ବେଳେ ହବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗିରିଶିଖ ପର୍ବତ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛିଡା ହେଇକି ଥିବ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅଲଗା ହବ। ସେଇଭଳି କଣ ଦେଲା ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ କଣ ବେଙ୍ଗ ମୟୂର ଇଏ ହେଲା କୀଟ ଇଏ ହେଲା ଛତୁ। ଏମାନେ ସବୁ କଣ ପ୍ରାଣୀ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଫଙ୍ଗସ ବଡ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବ କଣ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ବର୍ଷା କାଳ ଅତୀତ କାଳ ବସନ୍ତ କାଳ କଣ ହବ ଅତୀତ କାଳ। ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଋତୁରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅତୀତ କାଳ ଏଟା ଋତୁ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ତମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ପାଠରୁ ବାହାରୁ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଅଛି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଦେଲେ ତମର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ତମର ସିଲାବସ ରେ ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ
ସରଳାର୍ଥର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଏହି କଣ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଥିବ କଣ ଭିଡିଓ ସର୍ଟସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଥିବ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଦିଅ। ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ତମର ଡାଉଟ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ପଚାର।